एहसन शाह वो क्या खुद डॉन बनना चाह रहा था अमीर बिलाज की जगह? हमेशा जो डॉन है ना वैसे लोग ही बनते हैं, जैसे एहसन शाह जो डॉन बनते हैं ना, किसी ना किसी की लाश के ऊपर पैर रख के डॉन बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये एहसन शाह जो है बड़ी शॉर्ट वे से तरक्की कर रहा था। एहसन शाह अगर पुलिस ने उसको छोड़ दिया तो फिर लाहौर में तो दोबारा गैंग वार स्टार्ट हो जाएगी और दोबारा से ही मामला। मुझे जो है ना, आप एहसन शाह के बारे में जो पूछ रहे हैं ये बात जेन्युइन है। मुझे कॉल जाएंगे कहे कि चोई साहब आपको एक बात बता देते हैं, एहसन शाह जितना ताकतवर है ना, ये अदालत से भाग जाएगा, पुलिस की कस्टडी से ये दौड़ जाएगा, आप ये बात हमारी लिख लें। उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसको जो है ना दौड़ाने के लिए गैंग मुतहरक है, पुलिस की कस्टडी से उन्होंने इसको ले जाना है। ये सारी बातें मैं अपने अदारों को बता चुका हूँ। इसके बावजूद वो अगर पुलिस से भाग जाता है तो मेरा ख्याल है पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान होगा। ये जो उसके लिए 5 करोड़ की रकम है ना, उसने जब तीफी बट से प्लान किया ना, तो उसने बताया है कि मैंने तीफी बट को ये कहा था कि मैंने इमाम बारगाह बनानी है, मेरी ख्वाहिश थी, आपका दुश्मन मर जाएगा मैं उसको रैकी दे देता हूँ और मेरा इमाम बाड़ा बन जाएगा। इस FIR में इतनी जान ही नहीं रह गई। ये जो है ना समझ लें रेत का ढेर है, किसी भी वक्त जो है ना सब मुल्ज़मान क्लियर हो जाए। एहसन शाह अकेला ही इसमें शामिल है या इसके पीछे कोई और लोग भी? 4 बंदे और एहसन शाह ने पकड़वाए हैं, पता नहीं वो कौन है और उनका क्या रोल है, वो अभी मंजर आम पे चीज नहीं आई। एहसन शाह जो है ना, उसने कुछ रकम भी बरामद करवा दी है, सारा मुद्दा भी वो मान गया, उसने तीफी बट का नाम भी ले दिया है। उसने कहा जी मैंने जो भी किया है मैंने तीफी बट के कहने पे किया है। और उसके अलावा तीफी बट के लिए ब्लैक वारंट निकाले गए हैं। आप जिस दिन वो रिहा होगा ना, जेल के बाहर से लेके मेरे पास आ जाइएगा, मैं उसका हाथ देखूंगा, वो बाहर आएगा वो कायदे आज़म बन जाएगा। मुझे हाथ दिखाइएगा, हाथ देख लेता हूँ, मैंने देख लेते हैं, बड़ा शीशा रखा हुआ, उसे देख के बताऊंगा आपको। जो एहसन शाह है ये चाह रहा था कि मैं इन दोनों भाइयों को कत्ल करवा दूं, जब ये दोनों कत्ल हो जाएंगे तो मेरे घर वालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं इनका बड़ा बन जाऊंगा और मैं इसको संभालने चलाने लगे। इस बात में कितनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया दौर, मैं हूं मुअम्मर कज़ाफ़ी। आज हम मौजूद हैं शाहिद चौधरी के साथ, जो माजी में जो डॉन भी रह चुके हैं और बड़ा नाम था इनका, लेकिन अब ये बड़ा जो टीपू ट्रका वाला अमीर बिलाज कत्ल को ये बड़ा रिपोर्ट कर रहे हैं और इनके पास बड़ी ख़बरें हैं क्या केस में चल रहा है और क्या हो रहा है। सर, जो एहसन शाह है उसका नाम भी आया है और कहा जा रहा है उसने कत्ल करवाया। एहसन शाह अकेला ही इसमें शामिल है या इसके पीछे कोई और लोग भी हैं? कौन लोग हैं? अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस की तफ्तीश में जो है ना सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस वालों का एक काम होता है कि उन्हें जितनी देर तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर लें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती है ना, तमाम हालातों वाक़ तो उन्होंने इकट्ठे कर ली थी। अभी तक रिपोर्ट्स ही हैं, खबरें हैं, उसमें यह है कि एहसन शाह जो है ना, उसने कुछ रकम भी बरामद करवा दी है, सारा मुद्दा भी वो मान गया, उसने तीफी बट का नाम भी ले दिया है। उसने कहा जी मैंने जो भी किया है मैंने तीफी बट के कहने पे किया है। और उसके अलावा तीफी बट के लिए ब्लैक वारंट निकाले गए हैं, वो ब्लैक वो जो है रेड वारंट काल्पनिक से कहते हैं, वो उसको तलब किया गया कि जी उसको जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में लाया जाए। तो ये हालातों वाक़या जा रहे हैं, वही खबरें हैं, बस उन्हीं को आगे पीछे करके लोग मंजन बेच रहे हैं, सिर्फ मंजन बेच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा जो एहसन शाह है और तीफी बट ही है या इसके अलावा और भी कोई लोग हैं जो इसमें और जिनको पकड़ा गया? कौन कौन लोग हैं अभी तक जिनको पकड़ा गया है? 4 बंदे और एहसन शाह ने पकड़वाए हैं, पता नहीं वो कौन है और उनका क्या रोल है, वो अभी मंजर आम पे चीज़ नहीं आई। लेकिन ये है कि एहसन शाह जो है ना वो कंफर्म हो चुका हुआ है। पहले तो वो ज़राए से बात होती ना कि ज़राए ने बताया, अभी पुलिस ने उसको बिल्कुल जो है ना समझ लें उसको बिल्कुल फिट कर दिया हुआ है कि इस बंदे की प्लान के ऊपर, इसकी रैकी के ऊपर ये सारा मामला, ये सारा सिलसिला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो इसके मुल्ज़मान है, जो जिन्होंने ये किया है, उनको सज़ा मिलेगी या सिर्फ ये बातें होंगी और कुछ अरसे बाद ये ख़त्म होगा और जो इसमें शामिल है वो सारे लोग बाहर आ जाएंगे और दोबारा से? इसमें यह है, बात सुना मेरी, इसमें यह है कि एक बंदे ने जो जुर्म किया है वही जुर्म उसके ऊपर डाल लेना, उससे बढ़ गया। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा मुल्क से बाहर था, एहसन शाह बाहर था, इसके ऊपर वो कत्ल तो नहीं ना डाल सकते। इसी तरह जिसके ऊपर जो भी जुर्म या जो भी मलबा इन्होंने डाला हुआ है ना, ये बात नोट कर लीजिएगा, इस FIR में इतनी जान ही नहीं रह गई। ये जो है ना समझ लें रेत का ढेर है, किसी भी वक्त जो है ना सब मुल्ज़मान क्लियर हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि एहसन शाह भी अब अनकरीब बाहर आ जाएंगे? मतलब कि वो तो सऊदी अरब में जिस तरह आप कह रहे हैं, तो उन पे तो ये वो खुद तो नहीं है ना कत्ल में मौजूद, उनके नाम उनको बताया जा रहा है कि इन्होंने बताया उनके बारे में, तो आपको लगता है एहसन शाह आ जाएंगे बाहर? मुझे जो है ना, आप एहसन शाह के बारे में जो पूछ रहे हैं ये बात जेन्युइन है। मुझे कॉल जाएंगे, मुझे लोगों ने ये कहा है कि चोई साहब आपको एक बात बता देते हैं, आप कितनी रिपोर्ट कर रहे हैं, एहसन शाह जितना ताकतवर है ना, ये अदालत से भाग जाएगा, पुलिस की कस्टडी से ये दौड़ जाएगा, आप ये बात हमारी लिख लें, उसका बहुत बड़ा गैंग है। और मैंने पुलिस अफसरान को बताई है, मैंने ऑन एयर ये बात लोगों को बता रहा हूँ कि उसको जो है ना दौड़ाने के लिए बड़े गैंग मुतहरक हैं, पुलिस की कस्टडी से उन्होंने इसको ले जाना है।
یہ ساری باتیں میں اپنے اداروں کو بتا چکا ہوں. اس کے باوجود وہ اگر پولیس سے بھاگ جاتا ہے تو میرا خیال ہے پولیس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہوگا. اور میں نے پولیس افسران کو یہاں تک کہا کہ اس کے اوپر اتنی سیکورٹی رکھیں, اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو تمام ملزمان کو آپ جو ہے نا ان کے ساتھ مقابلہ کریں, کیفرے کردار پہ ان کو پہنچائیں. جو احسن شاہ کے ساتھ ہے. میں نے یہ بات کی ہے ان کے ساتھ. اچھا, جتنے پیسوں کا الزام احسن شاہ پہ لگ رہا ہے کہ اتنے پیسے لے کے اس نے انفارمیشن دی ہے اور قتل کروایا ہے, اتنے پیسے تو وہ امیر بلاج کے ساتھ رہ کے کما سکتا تھا, تو وہ اس کو ضرورت کیا تھی وہ قتل کروایا؟ امیر بلاج کے ساتھ کیسے رہ کے کما سکتا؟ مجھے کئیوں نے سوال کیا ہے, آپ مجھ سے مانگے نا پیسے, میں بھی بڑا کچھ کما سکتا ہوں, میں 10 روپے نہیں آپ کو دوں گا, یہ کوئی بھی نہیں دیتا ہوتا. یہ آپ نے اپنی کارکردگی سے جو ہے نا اوپر جانا ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے اگر میرے لیے تو میں آپ کے اوپر کچھ کر بھی دوں گا انویسٹمنٹ. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بلاج کے ساتھ رہ کے 5 کروڑ منگوا لے لیتا. بلاج کے پیسے ایسے رکھے ہوئے تھے کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کے منہ دے دیتے. اس نے یہ جو اس کے لیے 5 کروڑ کی رقم ہے نا, اس نے جب تیفی بٹ سے پلان کیا نا تو اس نے بتایا ہے کہ میں نے تیفی بٹ کو یہ کہا تھا کہ میں نے امام بارگاہ بنانی ہے, میری خواہش تھی. آپ کا دشمن مر جائے گا, میں اس کو ریکی دے دیتا ہوں اور میرا امام باڑا بن جائے گا. اس طرح کر کے یہ ڈیل ہوئی تھی. جو احسن شاہ وہ کیا خود ڈان بننا چاہ رہا تھا امیر بلاج کی جگہ پہ, یا صرف وہ پیسوں کا ہی معاملہ تھا؟ ہمیشہ جو ڈان ہے نا ویسے لوگ ہی بنتے ہیں جیسے احسن شاہ. انہوں نے جو ڈان بنتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی کی لاش کے اوپر پیر رکھ کے ڈان بنتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ احسن شاہ جو ہے بڑی شارٹ وے سے ترقی کر رہا تھا, تو اس نے اپنی طرف سے بہت اچھا پلان کیا نا. اس کی حد تک اگر کہیں تو شیطانی دماغ سے تو بہت اچھا پلان کیا ہے, لیکن خدا کی ذات بھی تو اوپر بیٹھی ہے. اس نے ٹنڈ کروانے سے بچا, عمرے پہ ٹنڈ نہیں کروائی, اور اس نے قتل سے بچنے کے لیے اپنی انٹری سعودی عرب رکھی ہے. قتل میں بھی فٹ ہو گیا اور ٹنڈ بھی ہو گئی. یہ مقافات عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کی ماننے والی ہے, لیکن جو یہ احسن شاہ ہے تو اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ اگر پولیس نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر لاہور میں تو دوبارہ گینگ وار سٹارٹ ہو جائے گی اور دوبارہ سے ہی معاملات بڑھ جائیں گے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 24 سال. تو گینگ وارے ایسے بچے کر سکتے ہیں؟ مجھے کسی ایک ایسے بندے کا, آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس کے اور کافی لوگ قریب دوست ہیں جو بڑے بدماش اور یہ وہ ہیں, آپ نے ابھی کہا نا, تو میں نے اس بات کو کوٹ کر کے کہا. وہ اس کی اپنی جو ہے دوستی ہے, انڈر ورلڈ میں رہا ہے, وہ 10 سال بلاج کے ساتھ رہا ہے, ایسے کانٹیکٹس ہوتے ہیں لوگوں کے. میں نے یہ بات چونکہ سنی نا, اداروں کو بتا دی. اگر جھوٹی ہے تو احتیاط نہ کریں, اگر سچی ہے تو اس کے اوپر احتیاط کر رہے ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے نا. میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگر کوئی بات میں سنتا ہوں وہ میں دنیا سے شیئر کر سکتا ہوں, وہ میں نے شیئر کر دیا. احسن شاہ کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر یہ دیکھ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے بعد کورٹ اس کو بیل دے گی. پولیس والے کیا کریں, جتنا مرضی مضبوط استغاثہ بنا لیں, عدالت نے اس کو بیل دے دینی. وہ باہر آ جائے گا. ہاں جی. اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے کرائم میں, یا کوئی دیکھیں گے؟ آپ کی تو بڑے رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کیس کی ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو کیا لگتا ہے آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس دن وہ رہا ہوگا نا, جیل کے باہر سے لے کے میرے پاس آ جائے گا, میں اس کا ہاتھ دیکھوں گا, پھر آپ کو بتا دوں گا. یہ سوال کا جواب میں کیا دوں؟ اس سوال کا جواب میں کیا دوں گا؟ مجھے یہ بتائیں. وہ باہر آئے گا, وہ قائد اعظم بن جائے گا. وہ باہر آئے گا, وہ مولانا مودودی بن جائے گا. وہ باہر آئے گا, میں اس کا جواب کیا دوں؟ مجھے ہاتھ دکھائیے گا, ہاتھ دیکھ لیتا ہوں. میں دیکھ لیتے ہیں, بڑا شیشہ رکھا ہوا, اسے دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. یار یہ سوال ہے ایلیمنٹ ہے, لیکن میں نے جواب اس کا بھی دے دیا آپ کو. اور پوچھیں. چلیں سر, بہت شکریہ.